Ya, selamat Ibu. Ya, kita bersuka ya, malam ini kita dapat kunjungan dari seorang teman, yaitu Mr. Eldad Keynan, ya. Dia seorang historian yang saya kenal. Ini dia adalah salah satu instruktur di Yeshiva Sufu. Saya jadi muridnya gitu ya. Di Yeshiva Sufu, Yeshiva itu adalah sekolah untuk belajar Torah. Nah, beliau adalah salah satu instruktur di sana. Dan barangkali sedikit perkenalan, dia historian, dan tetapi dia mempunyai pengalaman cukup baik, cukup banyak di perang ya. Karena dia ikut perang 1973 di Mesir, in Egypt, right? You fought for Israel in Egypt, right? Yeah, in 73. Ya, kemudian juga ada tahun, ntar saya ada dulunya sedikit. Ya, tahun 73, dan terus 1982 juga ikut berperang di Lebanon untuk Israel. Jadi infanteri reserve unit. Oke, itu sebagai pengalaman, tapi beliau mempunyai interest itu sebagai historian justru di bagian yang kita sebut arkeologi, begitu ya. Dan ada finding, ada penemuan-penemuan yang bisa dipakai untuk memahami kehidupan atau adanya kelompok yang namanya Yahudi Mesianik di abad pertama. Yahudi Mesianik adalah istilah yang dipakai untuk orang Yahudi yang percaya Yesus ya. Jadi murid-murid Yesus itu disebut Messianic Jew. Nah, itu beliau akan memaparkannya apa yang dia dapat dengan tanda-tanda yang bagus ya, kita lihat. Tapi dia akan juga memberikan introduksi tentang apa artinya Messianic, pemahaman istilah itu yang tepat gitu ya. Oke, sebelum saya serahkan, I will lead in prayer before you. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami boleh sebentar akan mendengar pemaparan dari saudara kami, Eldad Keynan, memberikan pencerahan kepadanya, mengurapi dia, sehingga boleh berbagi hal yang bermanfaat bagi kami sebagai bangsa-bangsa, bangsa Indonesia yang berkunjung ke tanah penjajah. Kami mohon pimpinan Roh Kudus sehingga malam ini, acara ini boleh menjadi satu acara yang memberkati dan menjadi alat untuk kami boleh menyampaikan, bersaksi kepada orang lain, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan menyertai mereka supaya mereka boleh sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Sasa untuk menerjemahkan sehingga kami semua boleh memahami apa yang disampaikan oleh saudara. Kami serahkan semuanya kepada pimpinan Tuhan di dalam nama Mesias Yeshua, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. So the rest of time I give to Mr. Keynan. I guess it's okay with you if I sit down, right? Okay. Bapak Ibu, selamat malam. Bersamanya, apakah oke kalau beliau duduk saja setelah menjelaskan? Ya, boleh. So he told you about some stories which have nothing to do with what I'm doing. So I want to start. You call yourself Christians, right?
Yes, and Yes. you know what the word Christian means? Jadi Bapak Ibu kan sedang mengidentifikasi dirinya sebagai umat Kristiani. Tapi tahu nggak sih artinya umat Kristiani itu apa? Okay. In Acts 11:26, Acts 11:26 names the community in Antioch Messianic. The earliest use of this term to designate Yeshua's followers. Oke. Yang pertama ini apa sih artinya Kristiani itu? Kristen. Jadi dalam Kisah Rasul 11 ayat 26 itu adalah nama komunitas di Antioquia. Itu nama Messianic gitu. Dimana di awal itu digunakan sebagai yang merujuk kepada pengikut Yeshua. Okay. In Acts 24:5, Paul is accused of being the head of the sect of the Hebrew Nazarene, which is followers of Yeshua. Di dalam Kisah Rasul 24 ayat 5, Paul itu accused, itu dituduh sebagai kepala dari sekte Nazarene. Gitu dia bagi dari Kristen juga. And in Acts 26:28, you can see King Agrippa uses Messianic to designate Yeshua's followers. Dan di dalam Kisah Rasul 26 ayat 28, Raja Agrippa itu menggunakan istilah Messianic untuk mengacu kepada pengikut Yeshua. So you are Messianic, right? Yeah. And by the way, this is yeah. Itu datang dari mana sih? From Hebrew. Dari Ibrani. So, next step, Christians, the term Christians means Christian as a term is the English form of the Greek Christianoid. Nah, istilah Kristen itu ya, kalau di dalam bahasa Inggris itu dari bahasa Gereja atau bahasa Yunani Christianoid. Yeah. This Greek term, Christianoid, means the people of the anointed. Dalam bahasa Yunani, Christianoid itu artinya orang-orang yang diurapi. Hebrew anointed is the Hebrew Mashiach. The Hebrew word Mashiach is for the Greek or English anointed. Mashiach itu dalam bahasa Ibrani itu artinya yang diurapi. So after all, the term Christians means simply Messianic. Jadi kalau kita taruh dalam secara simpel, istilah Kristen itu artinya ya Messianic. And the root of the word Messianic is Hebrew. Dan akar kata dari istilah Messianic itu dari Ibrani. So if anyone, I had this experience many times, also in Bogota 3 years ago, when some Christian, very nice Christian people, told me that I'm a Jew, and they were not Christian Messianics. And I said, even by the name, you are Messianics. If you say you are Christians, you are in fact Messianics. Because this is what the word means. Ya, kalau dia ini nggak usah harus lain aja. Kalau saudara mengatakan dirimu Kristen, itu faktanya itu adalah Mesianik. Jadi itu hanya istilah yang berbeda, yang satu dari bahasa Ibrani, yang satu dari bahasa Yunani, tetapi maknanya sama. So next time, if any Christian tells you that you are wrong because you are Messianic, tell him that he is a Messianic as well. Jadi berikutnya kalau misalnya ada orang Kristen lain bilang, iya Bapak Ibu itu salah, bilang ini Bapak Ibu Mesianik, justru orang itu yang salah gitu, karena mereka juga sebenarnya Mesianik. So now what you ask for, tombs. Why are tombs so important, and what tombs can tell us? Oke, jadi temanya itu saat ini adalah makam, gitu ya.
Kenapa bisa makam itu bisa penting bagi kita, dan apa yang bisa diceritakan oleh si makam itu bagi kita? In every culture, religious concept dictate burial practice and structure of burial facilities, whatever these are. Di dalam setiap kebudayaan, Bapak Ibu, dalam konsep religi gitu ya, sebenarnya itu selalu ada di Inggris gitu ya, sebenarnya praktek penguburan dan bagaimana struktur penguburannya itu seperti apa? If you know some Indonesian people which are not Christians, surely not Jews, and not Muslims, I know how Muslims bury. There are other people, the way they bury is dictated by their culture and religion. Oke, di Indonesia sendiri Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa orang-orang dari kepercayaan lain itu bagaimana mereka dikubur itu kan sebenarnya mengacu kepada kebudayaan mereka seperti apa. In Judaism, from the Hebrew Bible era until today, the most important factor which affects burial practices is the concept of corpse defilement. Dalam konsep di dalam Judaism gitu ya, di dalam era Ibrani, gitu ya, digital Ibrani gitu, faktor yang paling penting dalam praktek penguburan itu adalah konsep dari pembusukan jenazah. Pembusukan jenazah gitu. Jadi konsep pembusukan jenazah itu. Okay. In Judaism, the concept of corpse defilement is the most severe defilement. Kecemaran, pencemaran. Jadi orang kalau kena mayat itu dia tercemar, itu defilement itu cemar, najis gitu ya. Jadi konsep yang paling ditekankan dalam hubungan dengan ini kematian itu adalah pencemaran kalau orang bersentuhan dengan mayat. It is so severe that suppose I am dead and she touches my body, she is contaminated, but if then Benyamin touches her, he is contaminated as well. It's like COVID. Jadi misalnya beliau meninggal terus saya sentuh. No, I'm not dead. Misalnya gitu, jadi saya terkontaminasi, kemudian orang-orang yang kemudian berinteraksi dengan saya juga bisa terkontaminasi. So the problem with the corpse, with the dead body is, a man is dead, okay. The problem is the defilement. So in Judaism, in ancient Judaism, until today by the way, Jews had to confine the defilement as much as they could when someone is dead. Jadi di dalam Judaisme itu kalau seseorang sudah meninggal, itu bagaimana mereka menjaga supaya orang-orang sekitarnya itu tidak tercemar atau terkontaminasi gitu dengan jenazahnya. And for this reason, Jews used tombs. Nah, untuk alasan ini maka orang-orang Israel itu menggunakan makam. I guess you can imagine this structure as if it's from above. It's archaeology, by the way. You can see a body here, a skeleton. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini struktur makam gitu ya yang dibuat di bagian sebelah kiri ini ada ya ilustrasi kerangka yang ditempatkan di situ. When someone died, his relative and family put the body in these niches, like this one, until a year later, the flesh was completely decayed. Kemudian, Yeah. seperti ketika ada misalnya keluarga meninggal, jadi keluarga akan taruh jenazahnya itu di seperti gitu, dan ditunggu selama setahun hingga dagingnya habis. And when only bones remained, the relatives, after a year, collected the bones and put them in this small stone box meant for bones. In English, these are ossuaries. Yeah.
Oke, jadi setelah tahun ketika sudah tinggal kerangkanya yang diambil dimasukin ke kotak yang disebut oswari, kotak kecil. But they had another system of collecting bones. In this tomb, this was found with the remains of more than 100 people. Here, with like a mix. It's a big hole in the ground and many bones inside. So they don't collect the bones, or They collected the bones to this place instead of to this box. But it's legal in Judaism. Jadi ada beberapa kasus di mana tulang-tulang itu dikumpulkan di satu tempat. Jadi dalam satu area. Dan itu di dalam Judaism itu dibolehkan. And in this case, it's a very rare case that two tombs, 1 and 2, intersected here in the middle. It doesn't happen too much. So, jadi sebenarnya jarang terjadi gitu ya. Kalau di dalam Judaism itu ada 2 makam itu bersinggungan di tengah-tengah. Tapi dalam kasus ini kejadiannya gitu. Jadi 2 makam bersinggungan. Now I'll show the tombs. I took the picture of myself. Okay. These are just a little. If you want to see, you remember these long niches? Yeah. Okay. This is a photo I took. You can see the opening here. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi itu denahnya gitu ya, kayak semacam ruangan panjang itu. Nah ini foto-fotonya kalau dilihat yang aslinya. And these are also the same niches in another tomb, here and here. Ini jenis sama tapi di makam yang. And this in this tomb there is this factor, I don't know. It's a shelf on which they used to put the body for the first year. So, jadi ini bagian dalamnya Bapak Ibu, bagian dalam misius ini. Di dalamnya tuh kayak ada semacam rak untuk taruh jenazahnya selama setahun sampai jadi pulang. And another tomb I took a picture of is this one. You can see large pit in the middle, large hole for bones, and 2 niches. Oke, jadi di gambar ini Bapak Ibu kalau Bapak lihat ada lubang besar ini sebenarnya untuk menaruh tulang-tulang. Sementara 2 ini adalah pintu masuk misius yang tadi yang Rombongan. And by the way, in this tomb, I've been here with an American scholar, and she crawled inside to the other tomb, and we found skulls, 2 skulls. She comes from where? From here? She continued to this part. Jadi Eldad sempat menghabiskan beberapa lama di dalam makam ini bersama sarjana dari Amerika gitu ya, untuk menjelajahi makam ini dan fokus ke makam lain di mana ditemukan kerangka lainnya. Jadi ada 2 skeleton ya. Not skeleton, only the skulls. Yeah, 2. Yeah, because many years ago, hundreds of years ago, some robbers penetrated the tomb and robbed it. And to do this, they had to move the skulls away. So, to Raider? Yes. So in one case there are 2 skulls, right? Yes. It is forbidden actually from. Of course, no, it's not forbidden, but you cannot. Only if 2 people die at the same time, which is very rare. It doesn't happen. But the robbers did it. The tomb raiders did it because the skulls stood in the way of their effort to get to the treasure, which there are no treasures in Jewish tombs, and I'll tell you why. Soon, I will tell you why. Ya, jadi 2 tengkorak itu tempat kepala itu ditemukan 2 di dalam satu misius yang sama. Jadi sebenarnya itu nggak sama terjadi. Jadi itu perbuatan perampok bukan sebenarnya. Jadi karena itu ngalami mereka, jadi pengen dipindahin aja gitu sama perampok. Until today, a few months ago, it happened again that Arabs in the Galilee
are trying to rob the tomb. Oke, masih kejadian sampai hari ini, masih di daerah dari sini juga ada percobaan merobohkan makam juga oleh Tiberias. And why? Because they believe that in Jewish tomb there is gold. Oke, kenapa mereka mau mencoba merampok? Mereka pikir ada emas di kuburan orang Ibrani. But it must be stupid because Jews don't bury gold. Jews go to the bank or to the market. Ya, itu bodoh ya, karena orang Ibrani tidak menguburkan emas, tapi emas itu pergi ke bank atau ke pasar ya. Anyway, until now, I think everyone here can identify a Jewish tomb after this short course. Mungkin sehabis ini Bapak Ibu udah langsung bisa ya mengidentifikasi makam-makam orang Ibrani seperti apa gitu. So, this is also a Jewish tomb which was found in Jerusalem, but it has this arch, which was not in the other tombs. Oke, jadi makam Ibrani lain gitu ya ditemukan, tapi memang ada sedikit beda, karena ada cekungan di atas, di bagian atas, dimana itu nggak umum sebenarnya di makam ini. Now, if you want to seal or to close the niche, not to let the fragment go out, this is very easy to block, this opening. This is not. Jadi kalau misalnya kita mau blok gitu ya, sebenarnya misi ini supaya nggak mengkontaminasi orang-orang gitu ya, ini gampang di blok, gitu karena dia di bawah, tapi di atas ini di bloknya susah, ditutupnya tuh susah. You can see that this is much larger, much harder to block to seal. But if so, what Jews use this kind of burden? Oke, ini kan kalau Bapak Ibu lihat ini juga lebih lebar gitu ya, secara bukannya susah juga untuk diblok. Pertanyaannya kenapa orang Ibrani bikin seperti ini? Meaning, Jews didn't care about God's defilement. Yes. Jews who didn't care about God's defilement had no problem with God's defilement. Jadi bisa aja juga sama orang Ibrani sendiri nggak peduli gitu dengan pencemaran dan keganasan itu sendiri. Who would be these Jews? Orang Ibrani yang mana yang ini gitu? And how can we explain this? And when this method of burial was introduced into Jewish burial methods. Jadi kalau kita bisa tahu itu orang Yahudi yang mana, kita bisa jelasin kenapa dipimpin dan kapan metode seperti ini tuh diperkenalkan kepada orang Yahudi sendiri. Now we talk about history, and in history there's nothing to do against it. In history, dates are important. Dates? Yeah, date, time. So, yeah. Sorry, can you repeat that one more time? Yes, when this method of burial was introduced among Jews. Jadi kapan metode penguburan ini itu diperkenalkan kepada orang Yahudi? By the way, the name of this arch in English is Arcosol in Latin. Jadi nama cekungan ini tuh nama ilmiahnya itu Arcosol. Arcosol. Yes. Itu bahasa Latin. Okay. Remember, we said that the Jewish concept dictated the structure of tomb, right? Oke, Bapak Ibu ingat ya, di dalam Judaisme sendiri itu ada diatur struktur makam itu harus seperti apa. Which means that to get this into the other method of at least make this one method of burial, there must have been some religious change that took place. Artinya dengan adanya metode penguburan seperti ini tuh sebenarnya kita bisa bilang ada perubahan gitu dalam pola pikir religiusnya sendiri gitu. When did this happen? Kapan terjadinya? Okay. Professor Kloner died a few years ago. He was my teacher. And another professor, Kloner and Zis, would say, I quote,
The source of the apostolic is Second Temple era, before the destruction. It's a result of internal development of burial forms with some functional and religious problems. So, jadi ini ada teori dari Paul dan Sisu, di mana dibilang sebenarnya sumber dari apostolia itu adalah dari era Bait Suci kedua, sebelum Bait Suci kedua dihancurkannya. Jadi ini sebenarnya hasil dari perkembangan internal bentuk penguburan. Sebenarnya ini untuk menyelesaikan masalah fungsi dan masalah religius pada saat itu. Nah, seperti apa? Apparently, this burial form began to be used only during the last decades of the Second Temple era and became common later. Nah, metode penguburan seperti ini itu baru digunakan beberapa dekade terakhir dari era Bait Suci kedua, dan kemudian seterusnya malah menjadi umum. The destruction is the end of the Second Temple era. It occurred in 70 CE. 70 CE. Common era. Jadi penghancuran Bait Suci kedua itu di tahun 70 ya. And these both these professors say that the change of the arch took place the last decades of the Second Temple, the few decades before the destruction. Right? Jadi penggunaan metode yang kayak penguburan seperti tadi itu terjadi beberapa dekade sebelum penghancuran Bait Suci kedua. Do we know of any radical religious change in Jerusalem a few decades before the destruction? Apakah ada gitu ya sumber-sumber artikelnya yang menyebutkan ada perubahan religius sebelum penghancuran Bait Suci kedua? Gitu. Yes, we do. We will not be here. Oke, jadi sumber-sumbernya itu referensi ada kayak gini ya, jadi makanya itu menjadi dasar pertanyaan ini. This religious change was very radical. It took place a few decades before the destruction, as they say, and it was, you know what it was, Yeshua. So, jadi perubahan religius yang cukup radikal ini memang terjadi sebelum penghancuran Bait Suci kedua, dan siapa yang menyebabkannya pada saat itu ya itu adalah Yeshua. And we talked about those people who didn't care about Pope defilement, right? Nah, ini juga berhubungan dengan orang-orang yang tidak peduli dengan pencemaran dari jenazah itu sendiri. Now think about a believer back then on the day of the resurrection. The resurrection of Jesus. Yes. No other. Jadi coba Bapak Ibu bayangkan kondisi masyarakat pada zaman ketika Tuhan Yesus itu dibangkitkan. Well, you know, Jews then, until today, believed in corpse defilement. They took it very seriously, and now this believer knows that Yeshua was dead, and what crosses his mind that his master, the Mashiach, is decaying like everyone else, and becomes source of defilement. Jadi bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, sampai saat ini pun sebenarnya bagi masyarakat Yahudi itu pencemaran dari jenazah itu cukup masih sangat penting gitu ya. Nah coba kalau bisa dibayangkan pada saat itu ketika Yeshua mati gitu ya di kayu salib dan menjadi jenazah menjadi sumber pencemaran gitu. How can he solve the problem? Nah jadi gimana cara untuk menyelesaikan masalah seperti itu? You can abolish or cancel the concept of Mashiach, or he can abolish the concept of corpse defilement. Oke, jadi solusinya salah satunya adalah abolish, meniadakan konsep Mesias atau justru meniadakan konsep pencemaran dari jenazah.
You can't have them both. Nggak bisa punya dua-duanya. So what did they do to solve the problem? They just abolished both. So, jadi solusinya adalah untuk masalah ini mereka justru meniadakan konsep pencemaran dari jenazah. And what happened 3 days later? Apa yang terjadi 3 hari kemudian? He rose up. Yesus bangkit. So if he rose up, and Messianic, Jewish Messianic, and every Messianic believe that when we die, we are united with Yeshua, right? We cannot be united with him if he is defiled. And he cannot unite with us if we are defiled. Jadi memang bagi orang percaya ketika mati gitu kan kita dipertemukan gitu ya, disebutkan dengan Yeshua gitu ya. Nah itu nggak bisa terjadi kalau Yeshua itu menjadi sumber pencemaran gitu. Now you understand why the ark was introduced. Ya, jadi It's a burial that can remain open. Jadi dari sini mungkin Bapak Ibu udah bisa dapat gambaran kenapa metode penguburan tadi ada. Gitu ya. Artinya itu tadi cekungan tadi itu ada. Gitu. Artinya makam itu bisa dibiarin terbuka. Jadi konsep pencemaran jenazahnya itu udah berubah. Makanya bisa dibiarin terbuka. Okay, I just repeat it. If we had to identify a tomb, these are the markers, classic markers of Jewish tomb, Second Temple era. Jadi ini penanda, jadi dari makam klasik gitu ya, sebelumnya dari makam klasik orang Yahudi gitu ya, sebelum dari era Bait Suci kedua, yang pertama itu ruangan persegi, kedua sebelum tempat ya, master tempat. Tegak lurus. Ini saya tegak lurus. Oke, ruang tegak lurus. Ya, itu laju apa tadi ruang. Yesus tadi itu ya. Saya itu punya terowongannya. Nah, ini no arch, jadi nggak ada lengkungan gitu ya. Sampai pertengahan sampai abad pertama gitu. Kemudian lantai Yesus itu sama dengan lantai makam. Kemudian mudah untuk disegel atau untuk diblok gitu ya. Okay. All this meant to meet the strict demand of confined corpse defilement and of course to protect the dignity of corpses and to meet hygienic demands. Ya, jadi sebenarnya kelima poin ini tuh maksudnya gitu untuk mencegah pencemaran dari jenazah dan untuk melindungi apa ya dignity itu harga diri dari jenazah itu dan juga untuk masalah higienis sebenarnya. So we have it's a burial niche, it's an arch, and it's not on the level of the ground, it's deeper than the ground. So, jadi ini ada makam dengan arch atau cekungan gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat yang sebelah kiri tidak umum karena arch justru di bawah, gitu, bukan di atas, di bawah. Dan ini juga sama ya. So it's not Jewish. Ini Bukan makam Yahudi gitu. Tidak bersifat Jewish. It cannot be Jewish. But in this tomb, you see it with Rabbi Israel. We have this on the wall in this tomb. Is it menor? Itu Yes, in the north. Ya, tapi di dalam makamnya itu justru ada simbol menor. So we have a Jewish symbol, but Christian burials. Jadi ada simbol Yahudi tapi di pemakaman di makam Kristen. And before we continue, I don't have the time to do it now. Believe me,
And this menorah, the 7 branches of menorah, is not only Jewish. No, it's not only Jewish. Bukan hanya Yahudi. Oke, jadi memang ini simbol menorah ini bukan hanya Yahudi. I believe that this tomb was in use in the 3rd or 4th century CE. Tapi mungkin kamu ini digunakan di abad ke-3 sampai ke-4. And these people were Messianic Jews on the way out of Judaism to Christianity. Oke, dan orang-orang yang di makam ini sebenarnya adalah Yahudi Mesianik. Mereka jadi dari agama Yahudi yang menjadi Kristen, bergerak ke arah Kristen. Almost Christians. Yeah. Okay, do you know any other famous symbol of the resurrection? Bapak Ibu mungkin tahu simbol-simbol terkenal yang terkait kebangkitan mungkin? Apa aja? I know you know. Mungkin The Jonah sign, the fish, simbol the single fish. ikan. You've seen my records? The group seen my records? Not yet. Okay. But let's start in the beginning. These are niches for initial burial here, and his arch, beneath his arch. But there is a place for the bones here. If you ignore this picture, this is the Jewish tomb. Yes, because you can see it from here. This is the place for the bones, Yes, this is the niches. and these are the niches for the bodies. So ignore this. This is the Jewish tomb. Jadi kalau Bapak Ibu lihat cuma gambar yang kiri aja kan dia ada Yesusnya. Kemudian ini ada lubang untuk menaruh tulangnya, tulang-tulangnya. Dilihat sekilas ini adalah penguburan Yahudi. Abaikan dulu simbol yang tadi. But when we have the Jonah sign, it's here above the place for the bones. Yes. When we have the Jonah sign, it means only one thing: the resurrection. And you know the story of the Jonah sign. Jadi kalau dilihat, kalau lihat di bawah ini kan makam Yahudi biasa. Tapi begitu dilihat sebelah sini ada simbol Yunus ikan. Nah itu artinya cuma satu, adalah tentang kebangkitan. In the former tomb, we had Christian structures and the Jewish symbol. Now we have a Jewish structure with the Christian symbol, the Messianic symbol. Jadi kalau kita lihat, ini sebenarnya makam Yahudi, gitu ya, struktur makam Yahudi, tapi dengan simbol Messianic. Ya, simbol Messianic. Benjamin, you have New Testament on your phone? Yeah. Mark 12. The Jonah sign. It's Mark 12. I don't remember the verse. I think it's Mark 12. Try and Google Jonah sign. Just a minute. You don't have it? Mark 12. I think it's Mark 12. What does I don't remember. So leave it, okay. But it's in the New Testament. When the Pharisees asked Yeshua for a sign, he said, "This generation is evil, and it will not have a sign, but the sign of Jonah. For as Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights, so will the Son of Man be in the belly of the earth 3 days and 3 nights." Ya, itu waktu ditanya mujizat orang Farisi atau minta mujizat, lalu mujizat untuk kamu adalah seperti Yona katanya, dia ada di perut ikan selama 3 hari. Ya itu yang disampaikan. Jadi so after that, so what? After Yeshua replied to the question about
Yes, these people asked Yeshua for a sign. This is what he answered. You will not have a sign because you are sinners. The only sign you will have is the sign of Jonah. And the single fish here is the sign of Jonah. Ya, jadi dijawab begini, kamu nggak ada tanda yang lain kecuali tanda Yunus, ya, Nabi Yunus, Yona. Dan ikan ini itu adalah tandanya Yona bahwa ada kebangkitan. Okay. If you ask scholars, what is the most ancient symbol of resurrection? This is what they answer: the Jonah sign. Jadi kalau Bapak Ibu tanya kepada para ahli gitu ya, apa simbol paling kuno dari kebangkitan gitu? Simbol Yunus, simbol ikan. And this was found in Jerusalem. What is this? Fish. Yes, upside down. Fish. And if you look, now it's not good in the picture, it's not good enough. Small fish around. Yeah. A few fish. But this is a fish, and inside the fish there are letters. And in ancient Hebrew letters, it says Jonah. So this is found in Jerusalem? Yes. Is it a tablet or inscription? No, it's an offshore. A bone. Jadi ini kotak tulang gitu ya, kotak batu untuk menyimpan tulang yang ditemukan di Yerusalem. Ini ada simbol ikan di sini kalau kelihatan jelasnya. Dan dalam simbol ikan itu ada huruf Ibrani kuno yang artinya Yunus. And okay, this mosaic was found in an ancient synagogue not far from Tiberias. It's about 20 minutes from here. But they took it away. You can see the Jonah sign here. This fish swallowed Jonah, and another fish swallowed him, and the other fish swallowed this one. We have the Jonah sign here, and we just see the sailors after they threw Jonah to the sea. You see the movement. So ini dari sinagog gitu yang di daerah dari Tiberias ini. Ini sebenarnya kayak menggambarkan waktu Yunus dilempari dari kapal dan kemudian ditelan ikan. Jadi kalau dia di sini kan Yunus ditelan ikan, ikannya ditelan lagi, ditelan ikan lagi. But why these fish are eating each other? It says something which is written in the New Testament. Pertanyaannya kenapa ikan ini saling memakan gitu ya? Jadi makan ikan, dimakan ikan lagi, dimakan ikan lagi. Ini sebenarnya dijelaskan dalam perjanjian baru. Don't judge so as not to be judged. Jangan menghakimi kalau tidak mau. Yeah. And we have other signs in the Golan Heights. Okay, this is the 7 branches menorah. You can see it? Small menorah here. Okay, but it has another one here with 5 branches menorah. It's here. It's 5. You can count. Nah ini di dataran tinggi Golan Bapak Ibu ada satu gitu simbol menorah 7, ada 7, tapi ada satu lagi cuma 5. Cabangnya itu cuma 5. And you can see that there is enough room for another pair of bunches. Sebenarnya masih ada cukup ruang gitu untuk bikin 2 cabang lainnya. So it's not a mistake here. There was enough room. Jadi itu sebenarnya bukan kesalahan gitu. Dia emang disengaja. It's not a coincidence. One scholar was brave enough to write a paper in which he suggested that this was a lintel is. A lintel. This part of the door. He said that this was a lintel
of a place where Messianic Jews met to pray. Jadi ada salah satu yang dia berargumen bahwa ini simbolnya memang disengaja gitu ya, kalau di ambang pintu ya tadi ya. You put it on the lintel ya. Di ambang pintu gitu, jadi tempat untuk Yahudi Mesianik itu berdoa. And I say that this was the lintel of a regular symbol in which Jews and Messianic Jews pray. Nah, jadi ini ditaruh di sinagog di mana Yahudi dan Yahudi Mesianik itu berdoa. And I think so because there are no remains of another synagogue in this village. It's the only synagogue. Yeah. Jadi kenapa bisa disimpulkan seperti itu? Digunakan untuk orang-orang Yahudi dan Yahudi Mesianik karena ini satu-satunya wing yang ditemukan wing sinagog kuno yang ditemukan di daerah ini, di daerah Gembala. Nggak ada lagi yang lain. And please remember the 5 branches menorah. Kalau dilihat tadi menorahnya itu cuma 5 cabang. This was also found in the same village. We have 2 7 branches menorah, but 1 with 5. And we have this small fish here combined with the menorah. Nah ini ditemukan di dataran Gembala juga. Ada beberapa simbol di Norebu. Ada 2 menorah yang 7 cabang yang normal. Ada yang 5 cabang doang. Ada menorah dengan ikan. How do you say fish in your language? Ikan. Okay. Ikan? Ikan. The single ikan is a Messianic symbol, and you already know. By the way, this is not a lulav, this one. Ini bukan lulav deh. No, it's a tree of life, Ini pohon kehidupan. which is a Messianic symbol. Yang juga simbol Mesianik. And in the same village, look at this. Ini masih di desa yang sama yang dataran Gembala. Do you know what this is, the cross with the heel? What it means? Bapak tahu nggak ini artinya What apa? it symbolizes? Salib dan bukit. Correct. But if this is the Golgotha, and it is, what does the 7 branches menorah do here? We have this and this. And fish with a cross. And this small cross, which is known as cosmic cross, yeah, which was a Messianic Jewish symbol. And I don't know what this is. Jadi di sini Bapak Ibu lihat ada beberapa simbol salib dan bukit, kemudian ada menorah yang adalah simbol Yahudi, ada salib kan, kemudian ada salib kosmiknya juga, itu simbol Mesianik. Jadi ada di sana tempat. And we have the Greek letters here. I'm going to read it in English. E, S, T, and O. It's Esto. Esto is the short form of one God. Ini ada huruf juga dengan S-O. Itu kependekan dari bahasa Yunani, itu artinya satu Tuhan. And in the next panel, there is almost nothing unusual, but we have 3 7 branches menorah, but someone many years ago, in Byzantine times, added this and made it a combination of cross and menorah. So ini di panel yang kemarin ya, ini menorah yang biasa gitu ya, 7 cabang. Tapi ini kalau dilihat gitu ya, yang kalau kiri kanan ini ada tambahin 2 cabang lagi di bawahnya. Ini terjadi di era di sana. So it's not Jewish, it's not Hindu, and it's not Muslim, of course. It's Messianic Jewish. Ini dari You want to go to Rome?
you would like to go to Rome? Okay. We are in Rome now. This is a volume of golden glass. It was found in a Jewish tomb in Rome. Oke, ini bagian bawah dari gelas emas yang ditemukan di makam Yahudi yang ada di Roma. You can see the Holy Ark here and two lions. Jadi Bapak Ibu saya ada dua singa dan satu lingkungan gitu. Two menorahs. Ada dua menorah. Shofar here and shofar here. Ada shofar juga. Jar of oil. Kendi minyak. And trough here. Here. Below the shofar. Ada batuan ya. Yes, and we have some letters. Here in Greek, the inscription says PSS. PSS is cheers, the high. Cheers. The high. Yeah. Jadi ada huruf juga di sini, tulisannya itu PSS. Artinya ya. Bersulang. Yes. Oh. Ya. But here in Greek we have Anastasi. You know what Anastasi is? Resurrection. On a Jewish glass. Jadi di sini ada kata lain lagi namanya anastasi gitu ya. Itu artinya kebangkitan. Tapi di peninggalan gelas Yahudi. And there is something else. What is this figure here, the small figure? Wow. No kidding. Of course it's a fish. Oke. Di sini juga kalau Bapak Ibu lihat ada gambar ikan di sini. Ikan satu ikan. So we do know that in some time over history, Messianic Jews used many symbols, much more than other Jews did. Jadi memang kalau kita lihat yang namanya Yahudi Mesianik itu menggunakan banyak sekali simbol, bahkan dibanding orang Yahudi yang biasa juga. Benjamin, we talked before about the one lining about Nehemiah Gordon and other people like him. I have something for you and for you. Yeshua is a rabbi. Yeshua was a proto-rabbi among others in his time. Jadi Yeshua itu adalah seorang Ancient prophet. Rabi kuno di antara yang lain pada masanya. As such, he followed the halakha, rabbinic law, but also produced halakha. Ya, jadi Yeshua itu mengikuti halakha, menjalankan halakha, tapi juga membuat halakha. Picking grains, you know the story of the disciples were picking grains in Shabbat to eat. You remember that story? You have Ya, jadi gini, saya itu dulu ya. Jadi Yeshua itu dia mengikuti halakha. Halakha itu apa? Halakha itu peraturan petunjuk pelaksanaan Torah. Jadi juknis atau juklah gitu ya. Dia mengikuti itu dan itu semua dirumuskan oleh rabi-rabi sebelum Yeshua lahir pun tidak ada rabi-rabi oleh rabi-rabi, dia ikuti itu. Tapi kemudian Yeshua sendiri membuat halakha, dia sendiri membuat aturan pedoman pelaksanaan. Lalu apa namanya dikasih contoh bahwa murid-muridnya mengambil kulit gandum pada hari Sabat yang bagi orang Yahudi tertentu itu satu pelanggaran, tapi bagi Yeshua bukan pelanggaran. Okay, that's not a violation of Shabbat. According to Yeshua. Of course not. Yeah. And also the healing in Shabbat. We talked about healing in Shabbat. Yes, yeah. Dan kemudian juga menyembuhkan orang yang leper itu kusta ya, kusta pada hari Sabat. Itu Yeshua melakukan itu, sementara orang Yahudi yang lain, yang Farisi atau yang lain itu mengatakan bahwa itu salah, itu tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Tapi Yeshua melakukan pada hari Sabat. Jadi prinsipnya apa? Prinsipnya itu bukan dia melawan halakhahnya orang laki-laki, tapi
dorongan Yesua melakukan itu karena anugerah dan belas kasihan. Jadi satu lagi, Yesua dia waktu menyembuhkan orang sakit lumpuh atau sakit kusta, dia nggak meracik obat. Dia tidak meracik obat, tapi dia bicara dengan bicara. Ya, dengan bicara dia menyembuhkan, bukan dengan meracikan obat atau dengan bikin apalah begitu. Dia hanya bicara, itu ditulis. Dia menyembuhkan dengan bicara. Dan siapa yang melawan itu? Tidak ada yang melawan itu. Okay, that I already mentioned healing by speech. Yeah. You read it. Yeah, you okay. I want me to. Yeah. No, you explain it again. So yes. When we were having dinner, we talked about this. Yes. And you are a good disciple. You're a good student. Yeah. You just explain to the group. Yes. Right. Okay, so I don't have to do it. I'll pay you later. Ya, oke. Ya, jadi ya supaya juga waktunya hemat ya. Jadi kenapa para nabi melarang orang menyembuhkan seseorang menyembuhkan orang sakit? Karena waktu dia menyembuhkan orang sakit, dia meracik obat, dia melakukan pekerjaan kreatif. Nah, itu dilarang. Tetapi Yesua nggak meracik obat, dia cuma ngomong. Nah, sekarang masalahnya, apakah di hari Sabat tidak boleh bicara? Kan boleh bicara. Yesua pun dengan bicara, tapi sembuh. Nah, ini beda. Nah, karena itu Yesua waktu mengatakan dia menyembuhkan orang dengan ucapan itu ya, dan itu dia lakukan pada hari Sabat, dia membuat halakah bahwa menyembuhkan dengan mengucapkan satu kata, tapi orangnya sembuh, itu bukan pelanggaran pada Sabat. Kita bisa lihat ya. Ya, kalau dia meracik obat itu salah. Tetapi kalau dia cuma bicara itu tidak salah, dan Yesua yang melakukan itu. Jadi Yesua membuat pedoman pelaksanaan untuk hari Sabat, menyembuhkan dengan bicara, dan dia dalam firman itu tidak salah, tidak melanggar Sabat. Oke, I guess you see my lessons, my classes. Yeah, I heard from you. No, that's okay. Very good. You save time. I want to give you a few. The group wants to sleep. I can see it. I can see it. It's okay. It's normal. When you explain this stories about Yeshua not violating for giving mercy and grace to others, and to heal the person. Is that not eating in Shabbat is violating Shabbat. Yeah. Can you translate? Ya. Jadi begini, kalau ya, itu ada dia tidak, Yesua dia ada orang sakit, lalu dia biarin orang sakit itu, maka dia melanggar itu hukum mana itu mercy. Dia tidak mempunyai belas kasihan. Dia lihat orang sakit, dia biarin. Nah, itu sebenarnya tidak punya mercy. Dia tidak punya kemurahan. Padahal Tuhan menghendaki ada belas kasihan. Lalu dia diam aja, dia tidak tolong apa-apa. Itu artinya dia justru melawan Sabat. Kalau dia tidak lakukan. Nah, tapi kalau dia meracik obat, itu juga disalahkan oleh Rabi. Karena itu dia mempunyai satu cara, dia bicara. Ya, kamu sembuh, iman menyembuhkan, dia bicara, dan itu tidak melawan, dia itu cocok dengan belas kasihan Tuhan di surga, dan juga itu tidak melawan aturan rabbinik. Jadi itu jalan keluar yang dahsyat, yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesua. Tetapi banyak orang Kristen pun yang membaca Alkitab tidak paham, disangkanya dia sedang melawan Sabat. Okay. Before we conclude, you've seen the movies and what I have done with Gematria in Gereja? Not yet. Okay. You all know what Gematria is? Udah tahu Ibrani itu ada angkanya. Alef dari 92, Gimna 93 itu disebut Gematria. Okay. I can prove that Yeshua is already in the first word of the Hebrew Bible, Bereshit. You know it's the first word, Bereshit Bible. Yeshua is in by Gematria.
Jadi perkataan pertama di dalam Alkitab itu dalam Torah Kejadian 1 ayat 1 itu perkataannya bersih. Yes. The word bereshit in Gematria is 913. Jadi perkataan atau gematria dari bereshit itu jumlahnya 930. Yes. And 913 is also Yeshua, Melech HaMashiach Ad. Yeshua, King, Mashiach forever. Oke, angka 930, 930, right? 930. Itu sama, repeat again. Yeshua, King, Raja, Mashiach, forever, selamanya. Itu 4 kata itu kalau dijumlah dalam gematria sama jumlahnya dengan 930. In Hebrew it's the same value. Dan itu artinya jumlahnya sama, ya, satu jumlah yang sama. And if you want to have more of this gematria of Bereshit, you will have to wait for the next conference. Sorry. Ya. Kalau mau lebih lagi pemahaman yang luar biasa dari kata Bereshit, ya ini mesti conference yang lain, sesi yang lain. Okay, guys, you were a very good group indeed. You were very quiet. I guess you were tired. 3 years ago, 4 years ago, I had a group from the Philippines. They were not tired. They were not sleeping. There were about 50 people. But 2 women were on the back. It was here. No, it was in Nazareth. They were on the back, and they started asking me questions until I got some. Oke, jadi ada pernah itu ada grup dari Filipina, itu banyak 50 orang dan mereka sepertinya mengikuti Tiberias, terus ada 2 orang wanita di belakang dan memberi banyak pertanyaan kepada ini Pak Eldad, ya. Lalu Pak Eldad waktu itu dia bilang begini, apakah kamu ingin mempertobatkan saya? Ya, artinya convert, artinya supaya dia jadi pindah agama gitu, ya. Pada 2 wanita itu terbilang, ya memang kami ingin membuat kamu pindah agama. She couldn't. And they were Catholic. Oh, dan dia Katolik. Any question? Boleh kasih pertanyaan, asal jangan ingin dia pindah agama. No question. Karena gini, coba tanya yang gini perspektifnya. Ini kan bicara tentang Messianic ancient. Jadi tidak ada foto di abad pertama, lalu dia kan bisa tunjukkan bahwa ada orang-orang percaya Yeshua dikubur dan dia punya lambang yang berbeda. Ada yang khusus di kuburannya orang Yahudi Mesianik. Itu yang poinnya itu, ya. Jadi nggak ada foto, tapi bisa ketahuan. Ini kuburan orang Mesianik, ini orang percaya kepada Yeshua gitu, ya, dengan tanah ada menorah, ada ikan, apa yang tadi semua, ya. Nah sekarang kita tahu gitu. Nah sekarang bisa kasih pertanyaan, bagaimana dengan yang Mesianik yang sekarang? Bisa tanya, dia tinggal di sini. Bisa juga misalnya tanya apa Eldad apa bisa jadi Mesianik. Coba tanya supaya saya kasih itu aja, ya. Tapi Bapak Ibu tanya sama dia, nanti dia bisa jawab. Kalau dia kan nggak ada kecil percaya Yeshua. Coba tanya sama dia. There's one thing I want to tell you. That my way, my road to Yeshua was very long. Oh, not a religious person, no way. No way. And God never spoke to me. Why do you? God never spoke. I had no miracles. No miracles. My way to Yeshua was through study. Dia cara dia kenal Yeshua melalui studi. Oke. No? Continue. I already. They understand. Yeah, I understand. I don't have to push you to Yeshua. You're all with Yeshua already. I don't have to push you. Ya, saya tidak akan mendorong Anda kepada Yeshua karena saudara kenal Yeshua. And as long as it's your personal choice, it's the best way to do it because Yeshua preached
for personal choice, for free choice. Ya, karena Yesus memberikan pilihan bebas, jadi tidak perlu didorong-dorong. You know the way to the kingdom. Ya. It's a free choice. Ya. Jadi cara masuk ke kerajaan itu adalah dengan pilihan bebas. And he's a good guy, by the way. Ya. Does your wife say the same? I hope so. Hoping is good. You're on the way to the kingdom. You look and you sound very strong in your faith, and please continue. You need yourself, but we in Israel need you. Need your support. Need your heart. And I believe that you all are with us. We're having some bad times, and where you live is not much better in the authorities. So let's hope that you and us in Israel will have better times. In the name of Yeshua. Jadi misalnya di sini juga ada dua tekanan ya. Kami perlu saudara-saudara dan saudara-saudara jadi kita gitu maksudnya itu perlu melakukan sesuatu untuk dengan nama Yeshua. Kami nama Yeshua. Okay. So we as Gentile. I don't like this word. Sorry. Okay, not yet. Okay. Messianic, right? Okay, we as Messianic from the nation, right? Okay, Messianic from nation. We support Messianic youth here in Israel, and we need to. You asked me to talk about Messianism in Israel. Yeah, right. Okay. There are a few communities. One in Kehilat, which is 10 minutes from my place, and they don't speak to strangers. I try to have contact with the community in Kehilat, and another community next to Jerusalem. They don't want any contact with others. And there is a community in Nazareth. I was there for something. I met some of the community in Nazareth, a Messianic Jewish community. And I asked him, do you know Rabbi Yitzchak Shapiro? I said, I don't want to know him. So they are under pressure. I think there are about less than 50,000 people in Israel, Messianic, Jewish Messianics. And they are under stress. And they are in Kehilat, where 10 minutes from my place, someone laid a bomb on the door of the Messianic family. So we understand the fear. They are afraid. And in Israel, Muslims can live more quietly than Messianic Jews. It's the situation. I'm sorry about it. Nothing I can do, and they don't want to talk to me. I understand that. Do they know that you are Messianic too? No, it was much before 48. Yeah, 48. Hanya 23 orang. Tapi sekarang itu bisa berlipat ganda, itu menjadi mungkin dia bilang antara sekitar 20.000. Sekarang ini di zaman ini sekarang sekitar about 20,000 Messianic Jews in Israel together. Okay, maybe. Ya, itu dalam jumlah kelompok-kelompoknya, mereka ada dalam kelompok-kelompok itu di atas sekitar 150 kelompok. Ya, jadi kelompoknya kecil-kecil, tapi ada yang agak besar dan lebih kecil ya. Tetapi kalau kita bisa lihat dari 3 tahun 23 orang tahun 48, sekarang 50 tahun itu menjadi berapa tadi? 20.000 bahkan mungkin bisa lebih ya, antara 20-30.000. Itu satu perkembangan yang luar biasa gitu. Perkembangan yang meningkat ya. Jadi walaupun perkembangan itu bukan jadi mayoritas, tetap juga kecil, tetapi dia berkembang. Nah itu aja yang kita bisa ini.
You know there is a village of Messianic Jews next to Jerusalem. No. It's called Yad HaShmona. Oh yeah. Many years ago, we stayed there Monday to night. And Rabbi Yitzchak wanted to have a conference there. Yeah. Oh. But they didn't like it. Oh. Because they were afraid that if we come there, the enemies will gather around Yad HaShmona. Ya. Untuk Orthodox Jews and others. Ya. Ya, jadi di sana ada Yad HaShmona itu memang ada satu komunitas Messianic ya. Lalu satu saat dari Sapira itu ingin buat conference di situ, dan dia menolak. Mengapa? Karena kalau ada di situ, dia buat conference itu dia mendapatkan tekanan dari orang-orang yang lain. Jadi karena itu dia diplomasi itu dia tolak karena nanti supaya jangan jadi kena tekanan yang lebih besar. Ya, oke. Udah ya, oke. Ada pertanyaan nih? Kalau nggak ada, ya, if there's no question, then okay, di Indonesia. Tapi nggak ada ya, ada betul ya, nggak ada. You don't want to ask the question because this is the first time here. Your first time and you have no questions? Yeah, this is for the first time to hear this. That you meet me. I don't understand what you said. She listened to the material like you presented. This is the first time. You have to think over it and then have questions. Give him the question, he will send me, and I will answer. Believe me, I will. Yeah. As much as I can. He's having questions, and I'm answering him. Okay. We have made, Ya. Alright. Ya. Oke, tapi Bapak Ibu yang ikutin ini bisa lihat ya alur pikirnya itu seperti apa ya. Jadi tadi saya bilang sumber kita tahu bahwa ada pengikut Yesua di abad pertama itu dari scripture. Kita baca kita Rasul, kita baca Injil, ada orang-orang yang percaya Yesua dari situ. Itu satu. Kemudian dari sejarah, dari buku juga bisa, dari tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja atau apa kita bisa lihat. Nah, tapi yang sekarang yang ketiga itu adalah dari arkeologi ini. Nah, dari arkeologi itu dia kasih lihat bahwa dari produknya kuburan. Dan kuburan tuh ada gambar menora, ada gambar ikan, ada ruangan ark itu ya, sehingga menunjukkan ada pergeseran konsep di lingkungan orang Yahudi. Nah, itu adalah Yahudi Mesianik. Sehingga dari situ kita bisa tahu bahwa sebelum bait suci pernah dihancurkan 70 right? The temple was destroyed In 70. CE, sorry. Ya, CE, right? CE. Ya, CE atau Kaman Era atau Anno Domini di Christian terminologi tahun 70. Nah, beberapa dekade, dia bilang tadi, beberapa puluh tahun sebelumnya konsep kuburan itu berubah. Lalu dari mana? Ternyata dari ajaran Yesua. Karena Yesua bangkit. Jadi dia mati itu kan cemar. Kalau menurut pikiran orang Yahudi dari Torah, mayat itu cemar. Tapi kemudian dia bangkit. Dan bangkit dia dipeluk dan dia apa? Padahal dia baru 3 hari yang lalu baru meninggal gitu ya. Nah, itu lalu mengubah konsep pencemaran melalui jenazah itu lalu tidak dibuat begitu mutlak. Sementara bagi Yahudi yang belum percaya itu mutlak banget. Tapi bagi Yahudi yang sudah percaya itu jadi tidak mutlak. Karena itu lalu terjadilah perubahan-perubahan dalam struktur kuburan, gitu ya. Oke, barangkali ini memang udah malam. Nanti saya mau teruskan. Tapi bagi saya ini menarik ya. Dan untuk diulang lagi, mungkin besok kita bisa ada pemikiran boleh ditanya kepada saya. Oke, I told them
that I give the conclusion of this your presentation, and then if after tonight, tomorrow maybe I can repeat again, and then send me yeah, the question. I will forward to you, right? Okay. By WhatsApp. Jadi saya punya hubungan WhatsApp dengan Bapak ini. Oh, get me a ticket, I will fly to Indonesia. Oke, jadi saya kira begitu. Baik, kalau begitu ya, kita ya terima kasih Sasa, udah bantu ya. Something last. If you want, I guess you all want to be resurrected. I'm sure you all want it. I'm doing it many times. Every time I get in a tomb and then get out alive, I'm resurrected. You can do it. You really can do it. Ya, jadi ya oke, saya juga dengan langsung ya. Jadi semuanya ingin juga didapatkan pengalaman kita. Tapi di orang-orang Yahudi juga setiap bangun pagi itu pun satu pengkitan.